কিরে বাংলাদেশে পোলাপান গুলাও এটা দেখেছিস? দেখে নে ভালো মতো করে। এই দেখ, টার্গেট করে মারবো না যখন বুঝতে পারবি, এত উড়িস না, ঠিক আছে? यानी एक तरफ भारतीय सेना पाकिस्तान बॉर्डर पर युद्धाभ्यास कर रही है, दूसरी तरफ चीन बांग्लादेश बॉर्डर पर भी मामला टाइट है। मतलब कुछ भी गड़बड़ की तो बहुत मारेंगे वाला हिसाब। ভারতের ত্রিপুরায় ভারত বাংলাদেশ সীমান্তে ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনী বিএসএফ এর একজন জওয়ান গুলিবিদ্ধ হয়েছেন। জানিয়ে সীমান্তে এখন দুই বাংলার বাহিনীর মধ্যে উত্তেজনা তুঙ্গে। জানা গেছে বিএসএফ এর এই জওয়ান কর্তব্যরত অবস্থায় গুলিবিদ্ধ হন। 23 ডিসেম্বর স্থানীয় সূত্রের বরাতে বিবিসি বাংলা এ তথ্যটি নিশ্চিত করেন। বিস্তারিত থাকছে লিমা সায়ন্তীর ডেস্ক রিপোর্টে। ত্রিপুরার উত্তর জেলায় ভারত বাংলাদেশ সীমান্তে কর্তব্যরত অবস্থায় বিএসএফ এর এক জওয়ান গুলিবিদ্ধ হয়েছেন। ঘটনাটি ঘটেছে 23 ডিসেম্বর। আহত জওয়ানের নাম বিপিন কুমার, বয়স 35 বছর। তিনি বিএসএফ এর 97তম ব্যাটালিয়নের সদস্য। পুলিশ সূত্রে জানিয়েছে, প্রাথমিক তদন্তে এটি দুর্ঘটনাজনিত। भारत और छोटे भाई बांग्लादेश के दरमियान जंग किसी भी वक्त छिड़ सकती है और मेरा तजिया ये है कि अगर बांग्लादेश भारत से जंग करता है और भारत जंग में पहल कर देता है तो याद रखिएगा श्रीलंका, पाकिस्तान, नेपाल, चीन, तुर्की और अजरबैजान ये मुकम्मल तौर पर बांग्लादेश के राइट और लेफ्ट खड़े होंगे। और लग ऐसे रहा है कि भारत अब बहुत बुरी तरह फंस चुका है, क्योंकि वो ऑलरेडी बांग्लादेश को जंग की धमकी दे चुका है। अगर वो जंग नहीं करता तो भी मौत, और अगर जंग में कूदता है तो भी मौत। इसलिए याद रखिएगा कि बांग्लादेश अपने तौर पे दिफाई लिहाज से मुकम्मल तौर पर कंप्लीट और तैयार हो चुका है। बांग्लादेश की एयरफोर्स, बांग्लादेश की नेवी, बांग्लादेश की आर्मी मुकम्मल तौर पर अपने अपनी पोजीशनों पर तैयार बैठी है। और ये भी मैं आपको बताता चलूं, अगर भारत ने पहल की तो इंशाल्लाह इख्तिताम बांग्लादेश की तरफ से होगा, और जो इख्तिताम होगा बहुत खतरनाक होगा। रहती दुनिया, भारत रहती दुनिया तक याद रखेगा। पाकिस्तान, बांग्लादेश हमेशा जिंदाबाद। যারা ভারতে বসে যেরা বাংলাদেশকে নিয়ে ট্রল করতেছেন, বাংলাদেশের গেট খুলে দিলে নরেন্দ্র মোদি খালি আপনাদের বলে দিলে বাংলাদেশ একদিনে 2 ঘন্টা 3 ঘন্টা 10 মিনিটে দল করে নেবেন, তাদের উদ্দেশ্যে আমি কিছু কথা বলতে চাই। আপনারা শুনেন কান খুললা। দাদা বাবুরা, কিছুদিন আগে আপনারা পাকিস্তানের থেকে মাইর খেয়েছেন, কঠিন একটা মায়ের। চীন সীমান্তে তো